rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Sino yung harang, pre? Puta, friend ko dito. Check mo yung ano, recent nickname. Si Gaara. Sino? Si Gaara. Saan yan? Si Haram? Gaara. Sigara nga. Ah, okay. Ba picture niya sa akin? Here, let's go. Sigara pa rin yung picture niya. Ang nagpalit in game. Tangadong yung ping mo, 1. Naiba na. Oo nga. Nadagdagan. Nahiya pa. Walang beat. Naging 2 pa. A yan, A. Baka walang A yan. A na guys. Kailangan wala tayo. A na. Meron, diretso. Decoys out. Ako yung hindi ko nagpapamili ko. Itong pangit ng USB. Ayoko na ito. Reported. One tap. Alam pa sa video. Simple dimple. We're really laying into Kaya pala hindi ko siya makita. Haram These pala. fellas are gonna regret waking up this morning. Grabe yung ping ni Emong. 1 na. Let's go, fellas. Katabi si Macpom sa bahay eh. Uy, gago, wala akong baril. Kutsilyo lang. Yun. Putang ina. Wala. Pwede ko nag-A ulit. Uli. A ulit, pre. Walang tao dito. Tara. May naiwan isa. Isang mid. Dalawa na A yun. Merong mid, di ba? Sino kaya to? Si Unggoy? Si Totoy Golem. Save ko na. A90 rin. Buti. May May patibong. mabibiktima kaya? Ayun na. Eto na. Ay na. Terrorists win. Sa likod mo. Sa likod mo na. Okay, mag-ano na ako. Uog na ako dito sa iyo. Hindi dumaan sa tabi ko eh. Deploying flashbang. Grenade out. Sa mid. Ito na, dalawa na mid. Dalawa na. Dalawa mid ah, baka mag-temple. Tag yung mid. Low na last. Sige May na, bomba. galing mid. Kasi bomba. Hindi ko alam. Kahit pistol na lang yan, chili, low na yan. Tunay. Napuruhan ni Eseng. Natag ko na yan. Mga ilan. Mga 20 HP. B. Flash B. Nag-B. Mga 25 HP. Ibabombay natin. Yan. Throwing a grenade. Dapat. Kaya ako dito. Terrorists win. Ilan ba ako sa basta? Hindi ko 75. Oo. Sakto, Paano- 25. Sino ba tong Totoy Golem? Si Bornok. Si Bornok. Going B. Roger. Si
Totoy Golem, ano yan, laging ano yun. Sila Og yan. P90. P90 o... Og P90 yan to. Smoke Mid, ko, Emo. di pala malabas ang pin ko. Na pin 90 na agad ako. Throwing smoke. Flashbang. Laying down smoke. Laying down smoke. Kanya. Mid ba? Mid? Dalawa. Middle. Pushing mid. Sa'yo, blue. Uy, yun pala sisters. Throwing fire. Grenade out. Nice. Bomb drop. Dito, sa camera banda. Bomb drop aiming. Camera. Connector. Camera. Pa. Yung camera pa. Connector to. Oo. Incendiary. Baka umikot ka. Baka nag-beat. Kasi sa pintuan yung kanina. Camera tempo. Ayun na siya. Aiming. Tumalon. Ayan na. Sayang. Sino pala? Bomb has been planted. Akin, nilabas ko. Roger that. Empty. Game. Yeah, mag-out na ako. Yeah. Gugulatin na natin sila. Dalawang mid tayo, dalawang mid. Camera na lang. Tempo lang guys Sa mid. Sino ngay? Me A, me A. These fellas are gonna regret waking up this Isang morning. B. Throwing smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Mid. That's copy. There's... Pero kahit rotating ako. Kita yung ulo ko. Isang aiming, isang Tayo. aiming. Isang carpet pala. May connector. What? Cons na, tsaka outside. Temple. Pwedeng nag-temple. Heck. Bomb has been planted. Likod! Connector. Dalawa pa. Sa mga wall. Save ko lang. Kailan? Sige. Ha? Sorry. Save guy. Ngani. Push. Sabay natin yung others. Roger. Carpet meron ka. Carpet nga isa. Takina, gulat.
stair ah. Stairs. Downstairs. Summit, Isang summit, stair. summit. Smoke. Imid? Yes, yes, meron. Nice. A. Smoke sa B, smoke sa B. A tsaka B. Sige, may mid na tayo. Bomb has been planted. Nandiyan papunta city. Pizza yan. Uy, Puta. low na yan. Dark. Isang dark. Isang dark sa city. Yun Ay, na yun. city, city. City. Yan, Pillars, nakita pillars. niya. Nice. Defusing. Buta ba? Sasaksak ko si Adra. Off yan. Counter-terrorists win. Oh yeah. Nice, nice, nice. Nakaka-score na. Ito lalabas yung puwet. Huwag niya na push, huwag niya na push yung water, may nag-i-stack lagi doon. Oo. Oo, sige, sige. Saan doon? Saan doon? Sa may carpet. Lagi nandun yung siyong. Ah, Let's go, let's go. Ano ako, cons ako, cons. Throwing smoke. Fire in the hole. Incendiary out. Crashing, crashing. Grenade out. Saan nag-crash? Grenade. Cons yata. Malapit, waters, waters. Hindi, wala. Napatay ko. Throwing fire. Isa pa lang napatay ko eh. Ako nakapatay. Diyan sa aiming pa, aiming. Close Pero yata sa plus akin, guys. Carry yung outside B, guys, ha. Wala laban. Baka sa hard left, hard left. Sa stairs meron. Dink yan, dink. C4 dito, C4. Low yan siya. Carpet. Carpet. aiming. Yan, yan. Counter-terrorists Yes, win. yes. I like this. Lakas na esing. eseng ng pundo. Esing ng tundo. Doon na siya. Big fella. Meron. Dimple bagat ching. All right. We are out of here. Smoke. Throwing grenade. Flashbang. Deploying flashbang. Iko Mid, ata mid, yung mid, mga mid. yan. Door. Mid rushing, mid. Door, man. Care. Nice. Ay, ganda ng mga bakapan ah. May ingay yung aiming eh. Nice. We're getting Ay, stuck ito. right into them. Roger that. Thank you. Pili pa ako ng pants. Sige. That is pristine. Let's make this right as rain. Laying down smoke. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Smoke. Kirby outside. Wala sa stairs eh. Meron dito, meron. Flashing. Incendiary out. Ano? Grenade out. Ma-jump shot agad ako. Incendiary out. Binagor. Planting. Bomb has been planted.
Dark. Dark. Throwing a grenade. Wait. Nice. Nice. I'm defusing the bomb. Parang sabi nagtatalo na, nakapin. Tangin na. Wala na nagawa eh. Dapat tumakbo na lang din ako, sinaksak sila 4 yun. Magkakadikit. Oh, hindi sila nag-success sa B, sa A to sa E. Yun. That's how we roll. Gagapang guys. Stay put muna guys. Stay alert. Saan kaya? Saan kaya? Move it. Hindi ako, dito lang ako. Dalawa kami na. Nade ko tapos ang tao. Smoke. Grenade. Shoot, patay yun. Sige. Throwing a grenade. Ba? Throwing smoke. Throwing smoke. Laying down smoke. Throwing Yung flashbang. Flash left side. Tao sa kaliwa. Nice. Isa pa sa kaliwa. Pa-cover right. Cover right. Yung likod natin kasi. Baka may mag-game in ha, ingat. Oo nga. Kunin ko na yung waters. Atras na lang. Malalim naman yung bomba. Atras na lang ako. Left side. Nasa left side. May galing. Bandang stairs. Sa'yo green. May nag-smoke ng A ah. Oo. Baka Saan? nag-waters. Baka may umiikot. Dalawang waters. Sa'yo orange. Saan yung bomba nasa akin? Nasa mid? Nasa mid. That's right. Dito na. Bina sila. Uy. Yung bomba na dito sa akin. Wala silang time. Smoke ka. Ayan, nandyan na. Nasa bina yung bomba. Yan. Paano ko na pa? Ba't sa mapa nandito pa rin sa mid yung bomba? Yun. Kaya pala. Oo eh. Sa mapa ko. Kaya ang tagal ko dun. Nagbag. Nagbag pa. Report. Report ko tong CS. Oo, yung CS mismo. Yeah. Report ko tong Kala ko si CS. Esing. Kala ko si Esing. Report. Move it, son. Kaya ko eh. Roger that. Grenade out. Deploying flashbang. May waters, pare. Ang dami. Waters, eh. Dalawa. Nag-reset. Throwing flashbang. Flashbang. Isa? Main dalawa. Isa pa ata. May isa pa ata. Mid. 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 Stairs. Laying down smoke. Kita mo ron, tatalon ako. Ah, kita. Hindi, may gumida lang ako. Wag. Tatanong ko, wag ka tumalik. Bata ka pa. Isang A main. Dalawa. Magkukumit. Nice. Is last. Sigara last. Throwing smoke. Grenade out. Incendiary out. Throwing fire. Saving guys. Clear lines. There you go.
move any danger ahead. It's us or them. Picking ano ko ah. Cons. Flashbang. Bago ka sa... Mali, mali. Deploying flashbang. Uy, dead side, bulag. Mid yata guys ha. Down smoke. Roger. Kermid. Nagraras ng mid. Rushing mid, rush. May waters ha. Andito na, mid. Grenade out. May... Throwing fire. Camera na, camera. Ayun na ba? Ako nasa mid sila. Deploying decoy. Baka ng temple ha. Hindi ko kumimit eh. Amen isa. Temple down. Temple na, pabi. Amen yan. Sa'yo. Bomb has been planted. Incendiary. Uy, nasa likod ko. Buti binaril ka. Buti binaril ka. Oo. Sa likod na nabili. Sino yun sa likod ko? Ah, si ano? Si Russell. Oo. Kaso hindi marunong manaksak yun eh. Oo. Tata A. Sure thing. Ay, B na lang, B. Wag. Ano mo, B. Set mo B. B Ah, shot. sige, para dalawang ano. Bigyan natin smoke. Let us go. Right click, ah. Go. Yan. Antayin nyo. Fog. The guy's out. Nabuhin ako. Go, Emong, go. Throwing fog. Go, B. Go. Plat. Oh, nadali ako. Yun lang. Putik. Hindi, may mananaksak eh. Binaril ko yung mananaksak kaya. Oo. Kasi Okay na smoke dahil. Dapat inunahan ko na ng saksak. Lumabas eh. Andun agad dati sila, ano? Nakastock sila siguro sa A. Pwede naman tayo mag-move. Slow guys, slowly. Slow. I'm throwing a flashbang. Ako tumalo ng water. Buso. Meron Andito na, nag-rush. Nag-rush B main. Uy, sayang yung bangis. Test. Mabang lang tayo, hindi marunong magabang yung mga yan. Yeah. Dalawa yung hindi marunong magabang dyan. Oo. Isang B. Tatlo dyan sa at least dalawa dyan sa waters, tatlo. Ako na sa ramp. Ako sa beer. Move it. Sabi ka? Dito ako sa ano. Pa isang stair at saka mid yan. Meron dito cons. Little girls, run. Meron cons ha. Grenade. Yung bomb sa'yo ha. Oh, grabe yung P90 nun ah. Throwing a flashbang. Mid. Fog. Camera. Lalagot mo na ako. Puntik. Dapat sasaksakin ko eh. Pasok!
dalawa. Isang camera. Sa kanan. Ay, temple. Ito lang, ito lang. Pasukin ko na A-main. Gobi. Isang camera. Temple pala. Last na. Uy, likod mo! Doon, sa likod yung City! Go. Puta, suki ako. Yan na, dali. May Dali, molotov dali, ka, dali, dali. molotov. Ayan, yan, sa side. Yan. Yan. We cannot be killed. Nice, nice. Smoke ko yung connector. Sige. Abangan nyo aiming, nagpupush Gago lagi. si Ron wala yata. Ron, nandiyan ka na ba? Yes sir, nagana lang ako. Ah. Nag-out lang sa work. Hindi, ayun po. Yung game habang nga sa work. Nice. Stairs. Ano pala? Rattle. Waters. Ito mo na. Asan shop? Andun sa cons. Ano nagsundo? Temp. Meron dyan sa ilalim. Left mo, likod mo nga. Andun yung bomba sa waters. Ano pa dyan sa baba? Connect. Wala ba po? Control natin yung yung waters. Let's go. Saan tayo? Baka mag-push ng water, ingat. Isa. Saan yan? Waters talaga o sa Aim. cons? Sa Rattle yan. rattle. Rattle. Baba na. Isang aim. Bumaba na. Right side yun. Yan, nandyan. Get stairs ha. Rat hole. Ay, mag-rotate galing. Sa temple na sila. Wait lang. Mamaya nyo paso. Tatalon yan tatalon sa may mid, nakapick yan. Habi. Dalawa na dito. Saan? Isang city, isang temple. Lapit. Pwesto ko muna ron. Clear mo muna B-main. Isang city, isang temple kanina. Yes. You're outside. Sige, ready ka na? Wait lang. Okay. Go, pick ka. May water. City, ah. You follow me. Planted. Okay Half. yan. Isang temple, isang city. Last one.
Eh, putang Papit. ina, hindi pa patay. Temple, temple. Temple. Oh, All right. Nice. nice. Feel right. Enge ako, enge. Ako ulit connector ah. Ingat lang kayo sa rat hole. We must win. Oh, rato lagi si ano. Smoke. Grenade. Nag-push, 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 may nag-push. Dalawa, dalawa, Stairs, dalawa. stairs, dalawa. Stairs, stairs. Gago yung bomb na iwan. Baka makit, baka makit. Kala ko di okay. Tang ina mo. Carpet, carpet. Yun sa B-main, outside B. May isa pa dun, B siya pa. Dalawa dun sa outside. Oo. Isang mid. Cons. Dalawa outside. Dalawa A. Dalawa rin A. Ayun na. Camera, may camera stairs. Isang A camera. Hindi, nandiyan na yun sa email. Ayun na, dinig ba? Oo. Isa pa. Isa pa pa. Paborito ni Unggoy yan. Yung ano. Ito natin mga... Lagi tayo na ano sa Butters ha. O, doon sila lagi. Huwag na natin pilitin yung water. Rush mid, rush mid. Kasi wala tayong pera eh. Sige, bumababa naman sila sa rat hole. Oo. Pa-delay tayo sa mid, pa-delay tayo sa mid. It is time now, my brothers. Smoke. Yung. Info lang ako dito. Amen isa. Yung ko yan. Oo. Bam sa'yo din pula. Pwede mag-mid eh. Mas maganda mid. Kuhay, kuhay. Kuhay, kuhay. Isang A main tayo, tsaka isang... Hindi, meron na dito sa Butters. Cons isa. P90. Flashbang. Smoke. Si Unggoy, lagi na sa libilig yan. Isang cons. Dapat imumuli yun. Ang ina, naka-hold lang. Oh, sama nila sa... Tara, rushin na natin. Oras na natin. Nakakainip. Puta, ikaw, nainip ka pa? Nice, umalis yung A. Sige. Si Unggoy lagi sa likod ng bilog yan dyan sa baba. Dalawa sa akin. Activating the bomb. Saksakan mo. Sayang. Save na lang, effort. Yung... Si Empor yan. Dalawa galing water. Paborito ni Unggoy yan, imumuli nga yan. Doon, pabigay nga yan ron kay Imong. Ano lang yan, Mid, isa lang eh. I-slow natin pag after nilang man. Absolutely. Puta, na nainip ka pa? Imong. Oo, nainip ako. Taga. Ako, kahit maghintay ako hanggang bukas eh. Yun. Nice! Yun. I'm throwing a grenade. Yung A mid, i-ano natin gapa. Pwede ako mag-spin. Open na, open na, Yun, open. pasok. Open na. Open. Isa lang, temple. Isa lang. Pasok, isa lang yan. Connector number, baka meron na. Punta ka na doon, Esong. Punta ka na doon, Eseng. Dalawa na dyan, dalawa. Isa pa.
Side. Open up. Ah, Bawi mo ako, bawi mo ako. Kanan. Ayun na. Tada simula. ito na yung simula ng kalokohan. Simula na kalokohan natin. Tumalon siya eh, no? Oo, tuwalog. Tumalon na. Now is the time. Wala pa flash ako sa taas, ano, Bishop. I'm throwing a flashbang. Oh, na hindi shoot. Hindi niya tinuloy. Grenade out. Oh, my gosh. May temp. Ay, Sorry. narangan kita. Hintayin ko yung B. I'm throwing a flashbang. Ayan, Oo, pagka push mag-shot, ako. di ko makita. Yeah. Throwing smoke. Throwing fire. Dito, ikot dito. Ay, Pasok eh. Takbo. Meron dyan, heaven. Flashbang. bulag ako. Isa pang heaven. Nag-beach. Molotov. Plant. Wala na gano'n. Wala na. Camera. Let's. Planted for aiming yan ah. Or camera. Heaven pa ata. Di ako Okay, I sure. mean, open yung plant sa camera tsaka aiming. Saan yan? Heaven. Nice. Isma na. Nagsasaka kaya? Baka carpet, ingat. Yung carpet! Agad nga. Sayang. I can drop. Oh, ito, may pangbili naman. Up. Ayan si Padrop. si Din, Ako si naman. si Silis. Ito. Thank you. Ito pa. Yeah, that's how you do it. Come on, let's go. Throwing smoke. Bomba yung may bimin ron. Nag-rush yan. Fire no. Throwing a decoy. Throwing fire. Grenade out. Throwing a flashbang. City isa. Sila. Yung stairs sa pasuyo. Flashbang out. Solidan ako. Naka-og yata si Totoy Golem sa A. May city Nakalubog kanina. lang yan. May city kanina. Kaya. Ano siya, Dre? Smoke. Sa pilar. Okay. Low yan. Pagigay ko nga sa A. Kanan ron. Kanan. Kanan, sa gitna. Yan yung baril. Tangina ko talaga. Kadaan. Okay, kunin nyo yung beep. Plant. Long. Activating the bomb. Diyan sa'yo. Dito lang. Okay, labas. Sa temple. Ina, sa may smoke. Close. Near smoke. Smoke ah. Yeah, Naka... Isa pa sa Smoke may pa rin. smoke. Sa smoke. Planted for. Pwede lang. Left. Flash ka. Yes, Flashbang.
Ganda rin ng flash, sakto. Terrorists win. Fear us. They cannot stop us now. Lamper yan, baka sumugod mga yan, ingat. Oo, oo. Let's go, let's go. Smoke. Grenade. Waters. Stair. Kaya mo siya, Bumalik ron, no? Ano? Bumalik yata. Dito Nandito pa. pa rin sa stair. Dalawa yata to. Cons. Smoke. sa ano ka na, sa, yan. Meron niya carpet. Kunin nyo yung mid. Bumaba na yan eh. Wala yung mid eh. Bumaba sila. Isa lang yun. Connectors. Kanan na kanan. Connector. Palubog lahat ah. Throwing smoke. Nice. Tara, Ganda pasok, shot. pre. Kera isa pa. Baka may isa pa. Isang temple. Kera yung Go. side nga side yung goal. Nice, nice. Wait lang. Bante, Isang heaven yata. Planting. Waters. Isang Waters. amen, isa amen. Kanan. Nice. Amen, isa amen. Hello, amen. Sa amen lang. Last aiming. Molotov. Yan na. Basta na. Playtime, playtime. Di planted Bumaba sa'yo. na. Bomba na. Terrorists win. Idol. Pa-drop daw si Ron. Meron pang drop si Ron. Meron. Drop oh. Ano, dalawa yan. Dalawa, may split ka pa. Yes. Kaya ano kay Eseng. Eseng, gamitin mo Eseng. Kaya mo entry and B main ron. Ano kaya, men? Para sa'yo. Okay. Importante at support plus ako. Throwing a flashbang. Flashbang. Go. Wag na. Cancel. Grenade out. Grenade. Pushing ako mid push. Sayang. Mid. Ito yung mga. Close left. Pitch. Flashbang. City lang yan. Ayun. Wow. Sa gitna lang sa... Smoking. Sakto. Nag-push B main. Dalawa. Isa pa. I'm throwing a flashbang. Nice. Grenade boy. Pwede ka mag-A. Ano naman si Benny yata sa tempo lang yan. Oo, sa iyo. 20 seconds. Tama. Si ano yun? Ano, check mo na lang. I'm planting the bomb. Para may waters. Joshua. Si aiming yung mga waters. Yun. Mahina tuhod. Yun, dalawa. Parehas. Ayan, diyan ka lang. Diffuse yung kit.
Ay, puta, hindi na puruan. Empty. Sayang, nice. Counter-terrorist win. Ako magbibimik. Pre, early pick. Supportahan na lang kita kasi may nagre-rest dyan. B-main? Oo. Ah, Pero sige. dito ka lang sa sulok, sa kaliwa. Huwag magmalapit sa B. Early flash ako dyan. Tambay mo na sa carpet. Balag ako. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. Bishop, Tayong bomb. pwede mo i-break, Oo. Grenade out. Yan. Nice. Aiming. Smoke. Ay, counter pala. A-main kaya. I'm throwing fire. Wala pa, wala. There is mga Iyaano ko yung rat out. Eh, Throwing fire. Molotov. Pero si Totoy Golem, nakaog. okay. Nice, gobi kayo, mas madali dyan. Ay. Dalawa na yan, Ako sa Cons ka. Dalawa na sa A. Tara. Throwing smoke. Isa na lang to. Carry yung tatalo na. Throwing smoke. Throwing a Molotov. Bomb has been Stairs pa rin ako guys Huwag na lang ano. Ikot na nga ako. It's going to explode. Terrorists win. Yeah, that's how you do it. gusto may heaven. Yeah. Ganda spawn. Early pick. Beam. Baka makapitas. Sige. Supportan. Pa. Together we can do it. The guy's out. Bebreak ko. Isa ba? Smoke. Pabus. Molotov. Okay, game. Ako. City. Ayan. Cons, tsaka rato. Smoke. Cons, tsaka mid. Mid? Smoke. Dalawa yata sa mid, isang cons. Isang camera. Oh, watch right. Tara. Flashbang. Landed. Uy! May Isa pa. Puta, tatlo sila. Dark. Uy, clear na natin guys. Akin, kala ko naubos. Hindi, nag-rotate sila. Ay, siyempre, Saan? dahil doon Sa tayo stair? Tatlo pala sila doon. Pa-drop na. Ako pwede mag-drop pa rin. Pitasin ko nga itong mid. Sounds good. Affirmative. Come on. Pitasin ko connect. Tear 'em up, boys. Saan ka, Connect na ako. Sige. Mid. Ay, nag-around wala, ingat. Flashbang.
Bad smoke, push to. I'm throwing a grenade. Rattle. I'm throwing a flashbang. Isang aim. Tatlo na lang yan guys ha. Masama na tayo dito sa A tayo. A na tayo. Oh, Yung sige bomba. na. Ako. One mid. Saan tayo? A ba o B? B na tayo. B na lang, B na. Clear sight guys. City nyo nga. Push, nice. I'm throwing fire. Long. City. Plan. Push na. Maganda pa yung yung banda nun Meron din pa. Long Either long or temple yan, baka umika. Dito sa akin. Temple. Tatagaan. Dakat. Let's have at it, mate. Sa air eh. Oh, baka naman. A main. Sorry. Saan ka? Eseng. A main ka. Sa A ta. A ako. Gear up. Wait ako. We aren't going on a windy walk here. Lawan Ikaw isa. hindi. Laying down smoke. Ay, Flashbang. tayo, ayan. Deploying flashbang. Diyan ka lang SN. Mid. Grenade out. Tsaka Throwing a grenade. outside. Mid Tsaka outside. Throwing smoke. Di main matras. Outside di pala. Throwing fire. Meron dito. Info lang guys. Info lang guys. That's water. Meron waters pa. Meron pa. Smoke siya. May smoke ka dyan. Okay na. Sa pa water. Baka mag-A Huwag ka lang magpakita sa connector. Hawak ko. Flashbang. Mid. Diyan ka lang, Lea, bro. Rotate na ako. Info ako. A-main pa rin Andun pa. Importante Wala nang B. yung cons. Wala nang B main. No. Throwing fire. Nice. Raras ng biyak. Pero mid. Ganun pa rin. Temple Smoke, at saka isang camera lang. Tapos isang high bed. Smoke Dalawang mid na lang. Dalawa B. Bot frag. Hindi na nga papatay eh. Move it, son. Isang temple mid. Throwing flashbang. Laying down smoke. Cons ako ron. Mid lang sa kanta. Mid. Rush mid. Care, rush mid. Incendiary. Grenade out. Throwing fire. Grenade. A. Nice hold. Throwing fire. Nice hold. Nice guard. All right. Bingo, bango, bongo, bish, bash,